अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कलर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मीरब शहजादी। मुस्लिम लीग नून ने साकिब निसार का फैसला आज रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। मरियम पार्टी के लिए जेल में गई मगर असूलों पर समझौता नहीं किया। इमरान खान पर सच्चे केसेस बनाए गए हैं। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के खिलाफ कौन सा केस झूठा है? इनके खिलाफ तो सारे केस मेरिट और कानून के मुताबिक बनाए गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बिला मुकाबला पार्टी सदर मुंतखब होने के बाद जनरल कौंसल से खिताब। तफसीलात के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने साकिब निसार का फैसला आज रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। इन्हें बुलाएं जिन्होंने फैसला किया कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए फारिग किया जाता है। आज फिर नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। फैसला इस वजह से किया गया कि नवाज शरीफ तुमने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, आपके बेटे से तनख्वाह तो नहीं मांगी थी। मुस्लिम लीग नून के सदारती इंतखाबात के लिए मॉडल टाउन लाहौर में पार्टी सेक्रेटरीट पर मुनक़दा मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसल के इजलास में नवाज शरीफ को आज 6 साल बाद बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून का सदर मुंतखब किया गया है। पार्टी का मनसब सदार संभालने के बाद जनरल कौंसल से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि साकिब निसार ने जिंदगी भर के लिए मुझे पार्टी सदारत से हटा दिया था। ये लोग मुझे पार्टी सदारत पर वापस ले आए हैं। उन्होंने कहा कि आज कई बरसों के बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ। जनरल कौंसल के मेंबरान नून लीग को चलाने और उसकी पासदारी करने वाले हैं। बामुश्किल वक्त में शहबाज शरीफ ने पार्टी को संभाला और वो इम्तहान में पूरे उतरे। उन्होंने कहा मुझे साकिब निसार ने जिंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग नून की सदारत से हटा दिया था। नवाज शरीफ को इतने अरसे बाद ये लोग वापस लाए हैं। खामोश कैसे बैठेंगे? मुस्लिम लीग नून के मुंतखब सदर ने कहा कि मेरे और शहबाज शरीफ के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ ने शेब फराज के बावजूद खड़े रहे, इम्तहान में पूरे उतरे। शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा को ठोकर मारी मगर बेवफाई नहीं की। शहबाज शरीफ झुके ना बिके, मेरी और पार्टी के साथ खड़े रहे। शहबाज शरीफ पार्टी सदारत के इम्तहान में पूरे उतरे। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और हमजा शहबाज ने जवामर्दी और बहादुरी के साथ जेल काटी। एक वक्त वो था जब मैं जेल में बैठा था। मरीम नवाज मुझसे मिलने आ रही हैं तो मेरी आंखों के सामने इन्हें हथकड़ियां लगाकर ले जाया जा रहा है। सब कारकुन हर इम्तहान में पूरे उतरे। उन्होंने कहा कि हमारे एक दोस्त शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं जिन्होंने बड़ी मुसीबतें झेली हैं। उन्होंने 1999 में मेरे साथ बहादुरी से जेलें काटी हैं। कभी उन्होंने उफ तक नहीं की। मेरे बहुत छोटे बेटे ने भी जेल काटी, भतीजे ने भी जेल काटी। मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो मैं माजरत चाहता हूँ। ये सब पार्टी का कीमती असासे हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि जब जब हमारी जमात की हुकूमत आई तो मुल्क की सिमत तब्दील हो गई, मुल्क की तकदीर बदलनी शुरू हो गई। अगर हमारी हुकूमतें में अगर खलल ना आता तो मुल्क इस बड़े असर में मुनफरिद हैसियत रखता। उन्होंने कहा कि टांगे खींचने का सिलसिला 1947 से जारी है जिससे मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचा। हमें ये मानना पड़ेगा कि हमने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ियां मारी हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत को ख़त्म न किया जाता तो मुल्क में गुर्बत नहीं खुशहाली होती। मेरे दौर में अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें आज की निस्बत कई गुना कम थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खुशहाली सिर्फ 4-5 लोगों ने छीन ली। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहली कौन से मुल्क में ऐसे फैसले होते हैं? या तो ये होता ही नहीं कि मैंने 460 अरब का डाका मारा था। इमरान खान के ट्रस्ट अलकादर ट्रस्ट को आप जानते हैं ना। अगर मैंने 460 अरब का डाका मारा होता और आप मेरी छुट्टी कराते तो मुझे भी गिला ना होता। शायद पाकिस्तान में मेरा हमदर्द भी ना मिलता। इन लोगों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है। नवाज शरीफ ने कहा कि इन 4-5 लोगों ने आपके मैंडेट को तबाह बर्बाद किया। मुझे बताया जा रहा है कि मेरे ऊपर ये झूठे केस क्यों बनाए गए। उन्होंने कहा कि आज इमरान खान के खिलाफ सच्चे केसेस हैं। कौन सा ऐसा केस है जो गलत है, झूठ है? ज़रा मुझे बताएं। इमरान खान ने तो सियासत ही मेरे कंधों पर बैठकर शुरू की। आज आप वो टेप सुने। मैंने बनी गाला में इमरान खान को कहा कि आए मिलकर मुल्क की खिदमत करें। मुझे इनकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन इसके बावजूद इनके पास किया। उन्होंने कहा कि इसके बाद इमरान खान लंदन चले गए जहाँ लंदन प्लान बना। सहाफ़ी मुबशर लुकमान ने कहा मैं खुद इस मीटिंग में था, मैंने ही इस होटल का बिल अदा किया था। इसमें तहरीर कादरी, इमरान खान, चौधरी परवेज़ इलाही और एक जनरल साहब थे। इसके बाद उन्होंने धरना दे दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद धरनों के दौरान मेरे पास एक बंदा भेजा गया कि नवाज शरीफ आप मुसाफिर होकर घर चले जाएँ। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो वज़ीर आज़म पर गुजर रही है ताकि आपको पता चले कि हमारे वज़ीर आज़म कैसी कैसी
چیزوں سے گزرتے ہیں اور مجھے کہا گیا کہ آپ تیار رہیں، آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جس کو آپ یاد رکھیں گے۔ نواز نے بتایا کہ میں نے انہیں نہیں کہا کہ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ نواز شریف نے کبھی استعفیٰ نہیں دیا۔ اس کے بعد مبشر لقمان کہتا ہے کہ میں اس میٹنگ میں بھی موجود تھا۔ وہ شخص جو آپ سے بات کرنے گیا تو واپس آ کر کہتا ہے کہ نواز شریف تو مطمئن اپنی جگہ پر بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے جس نے جو کرنا ہے کر لے۔ نواز شریف نے کہا کہ اس کے بعد وہ موصوف جو لندن گئے تھے جنرل سہیل الاسلام کہتے ہیں کہ ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا، ہم نے تیسری قوت کو اجازت دی، وہ تیسری قوت ہمیں وقت لگا کہ شاید ڈلیور کر سکتی ہے، وہ سسٹم ہمیں تحریک انصاف کے اندر نظر آیا۔ صدر مسلم لیگ نون نے کہا کہ عمران خان باقی سب باتوں کو چھوڑیں، ہمیں تانا دینے اور ہم پر اٹھانے سے بتائیں کہ وہ تیسری قوت جو آپ نہیں تھے، اگر وہ آپ نہیں تھے میں سیاست سے ریٹائر ہو کر گھر جانے کو تیار ہوں، میں سیاست چھوڑ دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تیسری قوت کا اشارہ آپ کی طرف نہیں تھا تو میں سیاست بھی چھوڑنے کو تیار ہوں۔ نواز شریف نے کہا میں کہتا ہوں کہ انہی لوگوں نے آپ کی سیاست کی بنیاد رکھی، ہماری حکومت کا تختہ بھی آپ نے الٹوایا، ان کی لوگوں کی مدد بھی کی، ان سے حوصلے اتنے بلند ہو گئے تھے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے دھرنا ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف تمہارے گلے میں رسہ ڈال کر کھینچ کر تمہیں باہر لائیں گے۔ کس کی وہاں پر اتنی بڑی بڑی دھمکیاں دے رہے تھے؟ کیا یہ وہی امپائر کی انگلی نہیں تھی جس کا عمران خان بار بار ذکر کرتے ہیں؟ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ عمران خان ان باتوں کا جواب دیں گے تو اس کے بعد آپ ہم سے بات کرنا، آپ کے کیس میں کوئی میرٹ نہیں، آپ ان لوگوں کی پیداوار ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں جو ہوا ان لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کے آپ بھی ذمہ دار ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں ہیں۔ نواز شریف نے کہا کہ ایٹمی دھماکہ نہ کرنے پر ہمیں امریکی صدر کی جانب سے $5 ارب کی پیشکش کی گئی جو ہم نے ٹکرا دی۔ اگر عمران خان جیسا بندہ اس وقت کوئی ہوتا تو کہتا مائی باپ آپ $5 ارب دیں، قوم کو میں سنبھال لوں گا، ایٹمی دھماکے ہم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دھماکے کیے۔ اس کے بعد بھارتی وزیر اعظم واجپئی لاہور آئے، یہاں آ کر ہم سے معاہدہ کیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اس میں ہمارا قصور ہے۔ اس کے علاوہ لاہور میں پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں قائد مسلم لیگ نون نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف سمیت دیگر رہنما شریک تھے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جماعت کے مرکزی رہنما اسحاق ڈار نے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال ٹریفک جام کے باعث یہاں نہیں پہنچ سکے، تو ان کے حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ 2017 میں جب ہمارے قائد کو نااہل کیا گیا تو ہم نے اسی وقت قانون میں ترمیم پیش کی تاکہ نواز شریف بطور پارٹی صدر عہدہ برقرار رکھیں، لیکن اس وقت کے چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار نے اس ہمارے قانون کو کالعدم قرار دے دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں پارٹی صدر بننے کے بعد نواز شریف کی یہ پہلی جارحانہ تقریر تھی۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔